Damini debata na sumurung sian saluhud roha, imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Oras madihita kamanginang, melihat tema di Tuhan, bajupang marsaur musehita di minggu warianon di tonga-tonga ni huriata, jala tabudu huida parminggota di bagasan arianon, mulu pamerengakku bui hita homi di bagasan kehikmatan do hunikmati ibadah ta di apala arianon. Mulia tema di Tuhatta hatani debata nagabejamita di hita imasian buku pesalmen tolu mamuka ayat 12 rodi ayat 22 asa hujaha umatu hita saluhun nakamanginang. Martua ma bangso namar debatahon Jahoba, bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jahoba sian banua gijang marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habangsana dopak sude pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena, diatoi do sude pabahenan nasidai. Dada hinadea ni parangan pamonakon raja, dada hinatibul ni gugu paluahon nabigu. Pangalesem do nakoda panupahi, jaladang hinatibul ni gugona paluahon ibana. Idama say 00 do mata ni Jahoba tu akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohana. Asa dipalua todi nasida sian hamatean, jala dipangulu nasida di haleon. Say di halunguton rohanami do Jahoba, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami, marhaposan tu guarna nabadiai dohami. Say pasonggop ma asini roham tuhami, ali Jahoba hobar tu pangalunguton nami diho. Ido sahat ni hatani debata. Dia mau kemanami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Ya pesalmen 30 pesalmen puji-pujian. Puji-pujian nama katidakon akapabahenan dohot denggan bahasa ni debata. Di tonga-tonga di Portibion nang tungulu ni par pesalmen ni sadiri. Ido bahen dipuji ibana di bidu 30 ala tung di ida ibana akapabahenan ni debata dohot denggan bahasa ni debatai. Jalasian aka puji-pujian ni nama katidakon akapabahenan ni debatai siani gabitu buma pakirimon di ibana. Dari kesaksiannya memuji Tuhan dia, melihat karya dan perbuatan Allah itu, maka dari sana dia mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Idona boi taida tarlumobi ma di bagasan turpuk taon akamanginang
terlumubi muse molo taida di ayat 20 sai di halunguton rohanami do Jahoba ibana do panupahi dohot lebu-lebu nami suang songoni nang ayat 21 22 dengan menyaksikan karya besarnya kuasa Tuhan itu, dari sana dia mempunyai pengharapan akan kehidupannya. Tentu molo tago barhod di bagasa turpuk tao nadong pakirimo di ibana nasiat debatai ala tutu adong na diadopi ibana nang pedang apala takas di patorang di bagasan turpuk taon lapatanna di hati dakon ibana pei marhite puji-pujian tu debata ala ditadapar pesalmen do debata Jahoba dia kapabahenanna nasai launi. Kenapa dia memuji, kenapa dia menyaksikan? Karena dia sudah melihat sendiri selama ini apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Huasona dohot dengan basana gabe pakiri modoi di parpesalmeni. Jala turpuk taona kamanginang dibuhai dohot hata martua. Martua memanang berbahagialah. Martua mana mardebatahon Jahoba didok di bagasan turpuk tahun di ayat 12 na pinilitna laho ainonna. Isido bangso na ainonna di bagasat tikyon totua kana porsiaido debata Jahobai ido amani tu hatta Yesus Kristus jala sadado amai dohot anak nai manang tu hatta Yesus Kristus jala ibana do nataha porsiai alani molope didok di bagasa turpuk tahun bangsa na dipilit ibana na diain ibana imahita akan aporsia di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Buasa didok di son di bagasan turpuk tahun martua akan aporsiai manang na porsia tu debata Jahoba na niyain ibana gabe bangso na pinilit na alay do nakaning kamanginang na di hati dakon parpesalmeni karena dia sudah mengetahui dan menyaksikan bagaimana huasoni debatai ibana do pargogona sohatu dosani jala pardengkan basa do ibana tuaka na pinilit na gabe bangsona. Ido bain gabe dido di bagasan turpuk tahun dibuhai dohot hata martua mah berbahagialah. Nang pesong na hudok di bagasan turpuk tahun nakaning nang pe parpesalmeni nang hita kana porsia di bagasan tikyon mangadupi ragam akaparsorion alai alani debata Jahoba mabain akan aporsiai gabe martua. Songon dia pistel tai si Abraham mate. Alani haporsiona tu debata. Dapotan hatuaun ibana. Dang namar lapatan dang ikon adupan nakahamawloni. Dia juga menghadapi kesulitan, tetapi itu bagian dari iman yang harus dijalaninya di dalam kehidupannya. Dang adong, mulut aja hai pisteli. Molo pe di baga-baga hot debata, naikon gabi bangso na bulun ibana. Alai dang sahat tusido pe. Nunga ikon marujung ngolo ibana.
jala mengadupi ragam ni akka hamaolon ibana. Ido bain makana hudok nakaning akamanginang, walaupun dikatakan berbahagia orang yang percaya itu, tetapi bukan berarti dia tidak menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupannya. Alaisada do naikon si ingotota, walaupun kita menghadapi semuanya itu, tetapi Tuhan pasti menepati janjinya. Songon si Abram nakaning nahudokone. Alani kalaupun kamu beriman dan percaya kepada Tuhan bukan berarti tanpa persoalan, tetapi Tuhan menjadi jaminan bahwa engkau akan ditolong Tuhan dan hidupmu akan mendapatkan keselamatan. Alani pasahat masa luhut na tu Tuhan. Saluhut sadok naik kota adopi di bagasan ngulut tahun. Manang di dia pe ya kamangenang. Kalaupun ada yang harus banyak kita hadapi dalam kehidupan kita di tonga-tonga ni keluarga na toras marado pun kaya nakonna. Songona maol akaya nakoni songona jugul akadadanaki. Tuhan menjadi jaminannya. Alani kota tangyakon tapauda ita ajari. Adong pergumulat tata pasahat tu Tuhani. Ido dari painggo di bagasan turpuk tau. Asa saluhutna tata pasahat tu Tuhani. Ala ibana do pargogona suhatu dosa ni jala nunga terbukti yaka pabahenan na dohot denggan basanai. Melupi adong songoni nakani ngaka pergumulan persoalata dohot akaragam nasing kon pos rohata mengadupi saluhutna ita pasahat tu Tuhani. Tahatahon tu Tuhani. Nang terparjulu tahatahon tu akka dongata jolma. Nang terparjulu tor tapasahat tu media sosial. Dang adong lapatan nih. Justru bui gabi manabai masalah. Alani dihamu akka manami nanami dongan nahina holongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Puji-pujian maka tidakkon akka pabahenan di debata di bagasan turpuk tahun. Ima panidangion na tutu si tutu. Pandangion manang kesaksian na nyata. Na memang betul-betul do terjadi di patupa debata di tonga-tonga ni portibion nang dingulu ni parpesalmen sadiri dang nabi nebain manang na di karang-karang alai betul-betul do memang akka pabahenan ni debata ido na di hati dakon parpesalmen. Benar-benar nyata di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini manang di bagasan ngulutan dang na dibebain manang di karang-karang songon dongeng manang turi-turian laho ai somalna mulu dongeng manang turi-turian marisio nakapuda deh lau tujuan-tujuan tertentu misalnya dongeng malin kundang dang adong si malin kundang turi-turian deh mangajari asa akayanakoni pasangapon natorasna. Alai kesaksian atas karya nyata yang telah Tuhan lakukan. Maka tidak kon debata. Ido nabuita ida di bagasa turpuk tahun debata do dari hati dakon ibana di saluhut akka pabahenanna. Di saluhut akka denggan basana. Marhite sianina boita ida di bagasan turpuk tahun gabe marsangap maguarni debata. Ido panidangion natikos. Ido panidangion nasasitongna. Kesaksian orang percaya ya seperti itu. Dang nada bedirina na di hati dakon ibana. Alai debata do di hati dakon ibana di saluhut akapa bahenanna dohot
aka dengan bahasa na gabe marsangap maguarni debata. Ala dong dohala bersaksi bana di kesaksian nai na di hati dakon ibana di patuduhon ibana dosian panidangyon nai balgani haporsion ala ni balgani haporsiau kudo gabe di palua di batau manang gabe dapotan akan adeng ganau alani burjuna doau gabe dapotan akan nauli au di bagasan nguluku alana ringgas doau mula ulaon gabe hujalo aka pasu-pasu nasiat debata ujung-ujung na molo taparohaut siani gabe ibana do nanaing diparsangapi sian panidangyon nai alai natikos na di bagasan turpuk tau saluhud aka pabahenan ni debata aka dengan bahasa ni debata ido naik kota hati dakon asa marhite siani gabe goar ni debata mana mar sangap ido na dipangido unang gabe maka tidakon ibana laos gabe pasangapot dirina sadiri dang nalaho mamuji debata alai mamuji dirina sadiri puji Tuhan do haleluya puji diri hamamago ido na dipaingot di bagasan turpuk tao nakamanginang alani tabahen mamarsangap goarni debata di bagasan nguluta molo pegodang akka halobiatta molo pegodang akka natapatupa balgape haporsyota tabahen masaluhut nai bahen hasangapot di debata unang gawe pasangapot dirita nabui mabaen hita madabu tu bagasan gijang niroha alai ikon porsia do hita kamanginang bahwa alani haporsia taido memang nama baen gabe jonok debata itu hita jala ikot taingot dong haporsia taido nama bahen hita dapotan asini rohani debata. Tetapi bukan berarti kita tidak mengingat ataupun tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa iman kita itulah yang mendatangkan segala kebaikan di dalam diri kita yang dari pada Tuhan. Ikon porsedo tok kita haporsio taido na mangula lau paluah kita. Diamo akamanami nanami dongan na hinaholongan di bagasan guari tu hatta Yesus Kristus. Hobar tu topik ni minggu tadi bagasa tikyon say 00 mamata ni Jehovah tu akka nama kabiari ibana ima terlumobi nasian ayat 10 walui dido 00 mata ni Jehovah tu akka nama kabiari ibana nama ngelunguton asini rohana. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih-Nya. Mulut apa rohaon sian kalimat naik kamanginang tuakana mangido asini rohani debata tuakana mangasahod debata tusido 00 mata ni Jehovah. Tu akan mangido asini rohani debata tu akan mangasahot debata tu sido 00 mata ni Jehovah. Ima akan nama kabiari Jehovah. Molotaida di son dipaingot dong akan manginang. Asa unang dipangasahot zolmai hadirionna. Aladang tusi mata ni Jehovah, dang tusi 00 mata ni Jehovah. Ala itu akan mangido asini rohani debata, tu akan mangasahot debata di bagasan nguluna tusido di ida debata akka
naporsiai. Kalau kita perhatikan akan menginang turpuk tahun dipaingot doi mulo pe adong dijolmai asa unangi na dipangasahon ibana alai ima diaka namangi dua sinirohan di batado di sido 00 mata ni Jahoba tarumubi di ayat 10 dot ayat 10 pitui akan menginang ate dada hina deak ni parangan pamonakon raja. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan ya ayat 16 itu seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Song-song ini ayat 10 pitui. Pangalesem do nang hoda panupahi jaladang hina timbul ni gogona paluahon ibana. Ini menggambarkan suatu kekuatan. Ini menggambarkan suatu kuasa. Yang semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Molo neng manjalo aka asini rohani di bata. Ido nang da dipaingot di bagasat tikiona kamanginang. Tui sedono mata ni Jahoba ima tuaka nama kabiari ibana nama ngido asini rohana nama ngasahon ibana di bagasan nguluna. Alani dohonok kumatuhita saluna kamanginang molo pe adong diho adong gogom adong halubiamu dang tarbahe ni lau paluoko. Dangi na di ida de bata alai songo dia ho makirim di asini rohani di bata ido na dipaingot di bagasan turpuk tao. Ay porsia dotong nak kita kamanginang. Ay nga diatur di batai. Alani bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Naikot patuduhon na do holong ni rohana asin ni rohana. Lobi siya kita maka holongi dirita. Ay nung nga diatur di bata saluhun na asa dapotan haluaw portibion. Lobi siya na dipikiri zolmai nung nga dipatupa di bata. Bahen nadenggan di bagasan ngoluni jolmai. Tuhatta Yesus nungarotu portibion mangalehon haluau dihita. Hai nunga diatur di batas saluhut nai asa dapotan haluau kita aka naporsia di ibana. Alani postro hatta naikon idaun ni debata hita ima aka nama kabiari ibana. Nama kirim dia sini rohana nama ngasaon ibana tusido na di ida de bata di ngolu ni akana porsiai jalaikon pos rohata nunga diatur de bata saluhut na bahen na denggan di bagasan ngolu ni akana porsiai lo bisian na tapikiri alani pos rohata jalata pasahat saluhut na Tuhan saluhut ngoluta nunga diatur Tuhan ni bahen na denggan di bagasan ngolut tabe manang songod dia pe nata adobe pos rohata alani manang songod dia pe pangaturmu diaka nabi nahemmu lahos lobi siani nunga diatur debata saluhutna. Seberapa hebat pun kita mengatur kehidupan ini, tetapi di atas semuanya itu Tuhan sudah mengaturnya untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Alani toktong marpakirimon mahita di bagasan ngulut tahun tutu hatai apapun yang kita jalani toktong makirim hita dia sini rohani di bata aitu sido 00 mata ni Jahoba. Amin. Martang yang maida.